دونك إن شاء الله اليوم غادي نخدموا الاستدراكية ديال 2013. دونك كوم دابيتود باش ما نضيعوش الوقت كنمشيو ديريكتومون لي كيسيون. OK, donc travail à faire. Question numéro 1. Pour chacun des documents 1, 2 et 3, précisez le type du marché selon l'objet. Donc, on a comme d'habitude. Le marché selon l'objet, c'est-à-dire le type de marché. Wesh bien un service, wesh travail, wesh marché de change ou le marché des capitaux. Ou bien sur marché des capitaux, خصني نحدد. إلا شفنا بأن الدوكيمون كيهضر على لا بنك سنترال ou les banques, c'est un marché monétaire. إلا شفنا بأن الدوكيمون كيهضر على لا بورس دو كازابلانكا, c'est un marché financier. دونك نبداو على بركة الله نمشيو نشوفوا الدوكيمون 1 2 et 3. Donc, document 1, marché réel, récolte médiocre des olives pour la campagne agricole 2012-2013. Automatiquement, le titre, il y a un type de marché. Donc, la récolte des olives, les olives au maziton, donc c'est un marché de biens et services. OK. Document 2, taux de chômage au Maroc. Donc, c'est le marché de travail, automatiquement. Là, c'est le chômage. Document 3, doublement du déficit de liquidité des banques en 2012 au Maroc. Donc, liquidité des banques, les banques, donc c'est le marché monétaire. Le marché des capitaux, le marché monétaire. OK. Deuxième question, à partir du document 1, petit a, sur la base du marché réel, calculer l'offre d'olive pour la campagne d'olive 2011-2012. OK, donc on doit calculer l'offre d'olive. Donc, كيفاش نحسبوها غادي نمشيو نشوفوا document 1 نمشيو نقلبوا على les éléments de calcul. دونك هنا عندنا نقراو الدوكيومون باش نفهموا مزيان كيفاش نحسبوا لو كالكول ديال لوفر. دونك هنا عندنا au Maroc la production des olives atteindrait péniblement 1,15 million de tonnes pour la campagne 2012-2013. دونك قيدوا معايا هذه l'offre ديال l'olive entre 2012 et 2013 1,15 million de dirhams. قال لك soit une baisse de 15% par rapport à la campagne précédente. Donc, هنا عندي une baisse de 15%, c'est-à-dire une baisse de 0,15 millions. OK, 15%. Donc, هنا شنو غادي نديرو tout simplement غادي نديرو la formule ديال l'indice باش نعرفوا la variation. Donc هنا tout simplement غادي نشدو 1,15 million de dirhams ياك. ولكن قبل شنو غادي ندير؟ قالوا لنا بان كاينه une baisse de 15%، يعني غادي نديرو 100 moins 15 c'est-à-dire 100 moins 15 هي 85% ياك. دونك هنا غادي نديرو 1,15 million de tonnes نقصوا منها 15% ديال 1,15 million de tonnes غتعطينا 1,35 million de tonnes. D'accord. Donc la campagne اللي قبل يعني la campagne ديال 2011-2012 est égale à 1,35 million de tonnes. Donc كيفاش درنا ليها؟ شدينا 1,15 million ناقص 15% ديال fois 1,15 اللي كتساوي 1,35 millions. Ou là, une autre méthode, 1,15 million مقسومة على
0,85 millions. غتعطيني 1,35 millions. D'accord? Donc ça, c'est la formule de la variation. Donc هنا خدمنا بلا formule ديال la variation. Ok, donc d'abord la troisième question. Deuxième question, A, petit a2, relever deux causes de la baisse prévisionnelle de la récolte d'olives pour la campagne agricole 2012-2013. يعني شنو هما الأسباب اللي خلاو أن la production ديال l'olive تهبط entre 2012 et 2013. منين جبنا 0,85 هي tout simplement عندي une baisse de 15%. شنو كتعني 15%؟ هي 100 moins 15 كتساوي 85 مقسومة على 100 كتعطيني 0,85. داكور دونك هادي راه باينة. مرحبا. دونك دوكو هنا طلبوا منا نجبدوا جوج ديال الاسباب ديال لابيس ديال لا برودكسيون دوليف بور لا كومبان اغريكول 2012-2013. دونك غادي نجبدوه من الدوكيومون. دونك هنا قال لك في الدوكيومون 1 قال لك un niveau qui devrait porter un coup dur à la consommation locale d'huile d'olive, mais à quoi attribue-t-on la baisse de production d'olive? D'un côté, les responsables la justifient par le déficit pluviométrique. Donc ها هو السبب الاول. شنو كيعني ديفيسيت بلوفيوميتريك؟ يعني كان عندنا عجز في الامطار، يعني الشتا ما صباتش بزاف. لا دوزيام كوز هي اون vague de froid. داكوغ يعني كان عندنا واحد الموسم بارد، والبرد ما كيخليش ان الشجر ديال الزيتون يطلع دغيا. داكوغ دونك هادو هما الاسباب اللي خلاو ان لا برودكسيون دوليف تكون ميديوكر entre 2012 et 2013. Oui, حتى les épidémies. Ok, donc deuxième question B1, lisez la donnée en gras souligné du tableau sur le marché fictif. Comme si on prend la donnée en gras. Ok, marché fictif de l'huile d'olive. Sur un marché fictif de l'huile d'olive qui remplit les conditions de la concurrence pure et parfaite, un producteur s'intéresse à déterminer la quantité optimale à produire ainsi que le profit maximum. Le prix du marché est de 50 dirhams le litre. Les coûts et les niveaux de production possibles figurent dans le tableau suivant. Donc, هنا عندي واحد لو طابلو. هاد لو طابلو شنو فيه؟ فيه لا كونتيتي دو ويل دوليف يعني الزيت ديال الزيتون et le coût marginal par litre. شنو كيعني le coût marginal? C'est-à-dire le coût marginal هو le coût additionnel ديال le coût de production. يعني فيما كتزاد لو كونتيتي، فيما كتزاد لا كونتيتي برودويت، هذاك لو كو مارجينال كيطلع. دونك هنا شنو عندي؟ عندي خصني ندير اون ليكتور ديال هاد 50 درهم. 50 درهم كو مارجينال. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بور بيان سور لو كو مارجينال. لو كو مارجينال شنو هو؟ شنو هي لا فورمول ديالو؟ اول حاجه لا فورمول ديالو هو coût total 1 moins coût total 0 la quantité 1 moins quantité 0, c'est-à-dire la variation ديال le coût total على la variation ديال quantité. Donc شنو غادي نقولوا في الجواب؟ غادي نقولوا pour la production d'huile d'olive entre 800 litres et 1000 litres, le litre de huile supplémentaire est de 50 dirhams. Ou la coûte 50 dirhams.
D'accord. Le coût marginal c'est le coût d'une unité supplémentaire de production. نعطيكم مثال. مثلا واحد الشركة كدير واحد الانتاج، مثلا كدير الانتاج ديال لي طابل اون بوا، لي طابل اللي مصنوعين بالخشب. كدير اون برودكسيون ديال 100 100 طابله في النهار. مثلا لنفرض ان ديك لونتربريز بغات تزيد في لا برودكسيون، يعني بغات تطلع لو كو، بغات تزيد مثلا في بلاصه ما دير 100 تبقى دير 120. هذيك 20 اللي غادي تزاد كتدخل في لو كو مارجينال، يعني هذيك 20 اللي غتزاد غتحسب على لو كو مارجينال. داكوغ. دونك هنا شنو كنقولوا في لا ليكتور ديال الكو مارجينال؟ غادي نقولوا بان pour une production qui varie entre 800 et 1000 litres de huile d'olive, ça va coûter pour l'entreprise 50 dirhams additionnels ou la supplémentaire. D'accord? Donc c'est le coût de production d'une unité supplémentaire. OK? B2, préciser la quantité maximisant le profit du producteur. Donc, هنا شنو هي la quantité qui maximise le profit du producteur. C'est-à-dire شنو هي la quantité اللي غادي تخلي ان ديك l'entreprise ولا le producteur يربح le maximum de profit, يعني le maximum de chiffre d'affaires. La quantité maximisant le profit est de 1000 car le prix de marché est égal qu'au marginal. واخا. داكوغ. احنا غادي نتاكدوا دابا. دونك هنا نعاودوا نقراو الدوكيومون باش نفهموا مزيان، لان كيف ما كتعرفوا لا كونتيتي اللي كتخلي لونتربريز انها توصل لو بروفي ماكسيموم، يعني لو ماكسيموم دو بينيفيس في ان مارشي دو كونكورونس بيور اي بارفيت، هي لا كونتيتي اوبتيمال كي est lié le prix de marché. D'accord? Donc هنا شنو كنلاحظوا عندنا في لو دوكيومون بان لو prix de marché est de 50 dirhams le litre, ou le coût marginal par le litre عندي est égal 50 dirhams. Donc شنو كنعرفوا بان في un marché de concurrence pure et parfaite l'équilibre كيساوي prix d'équilibre كيساوي coût marginal كيساوي recette marginale كيساوي recette moyenne. Donc هنا عندي prix de marché كيف ما كنلاحظوا كيساوي le coût marginal 50 dirhams est égal 50 dirhams. Donc كيف ما قالت آية la quantité qui va permettre au producteur de maximiser le profit ديالو هي 1000. داكوغ. هي هاد 1000 هادي 1000 اللي فوق من 50 درهم. داكوغ. دونك بالنسبه لنا لو برودكتور وقتاش كيربح بزاف ديال الفلوس هو فاش كيوصل لواحد لا كونتيتي دو برودكسيون ديال الويل دوليف 1000 لتر، يعني 1000 لتر. 1000 لتر هو لا كونتيتي qui va permettre au producteur de maximiser le bénéfice ديالو اولا maximiser le profit. Bien sûr, الا ما كنتش حافظ لا فورمول ديال ليكيليبر في لا كونكورونس بيغ بارفيت ولا المونوبول راه ما غاديش نقدر نجاوب على هاد لي كيسيون الاخوان. Donc B3, calculer le profit maximum total, sachant que le coût moyen correspondant à la production optimale est de 30 dirhams. Donc هنا tout simplement غادي نحسب la formule ديال le profit maximum. OK. Donc profit maximum est égal prix de marché ou recette moyenne moins coût moyen. Bien sûr هذه ما بين قوسين coût moyen fois la quantité optimale fois la quantité optimale. OK, هذه هي la formule. Donc هنا غادي نعوض عندي le prix de marché qui يساوي 50 moins le coût moyen qui يساوي 30 fois la quantité optimale هي 1000. Donc كتعطيني 20000.
دونك 20000 درهم هذا هو لو بروفي ماكسيموم اللي غادي يقدر يربح هذا لو برودكتور. داكوغ، يعني اكبر عدد ديال الفلوس اللي غادي يقدر يربح هذا لو برودكتور هي 20000 درهم. اوكي، دونك troisième question. ما فهمتش لا كيسيون A1. واخا نرجعوا لا كيسيون. دونك هنا قال لك كالكولي لوفر دوليف بور لا كومباني اغريكول 2011 2012. داكوغ، نرجعوا نشوفوا كيفاش درنا لها. دونك هنا خصني نحسب لا برودكسيون ديال 2011 2012. هنا في الدوكيمون شنو عاطيني؟ قال لك سمعوا معايا مزيان. قال لك au Maroc la production des olives atteindrait 1,15 million de tonnes entre la période 2012-2013, soit une baisse de 15% par rapport à 2011-2010. D'accord? Plutôt à 2011-2012. Donc, هنا شنو عندي؟ Tout simplement غادي ندير الفورمول ديال لا فارياسيون. عندي une baisse de 15%، غادي نشد 1,15 مليون دو طون، غنقص منها 15% ديالها. دونك هنا كيفاش حسبتها؟ هو انني تو سامبلومون خدمت بلا فورمول ديال لاندي سامبل. وبيان سور هذيك 15% هي 100 موان 85، بلوتو 100 موان 15 مقسومه على 100 هي 0,85. دونك كنشدو 1,15 كنقسموه على 0,85 كتعطيني 1,35 مليون دو طون. C'est-à-dire que la période entre 2011 et 2012, la production d'olives كانت دايره 1,35 مليون دو طون. وي بيان سور غادي نديرو العكس، غادي نزيدو ما غاديش نقصو تو سامبلومون. هادي سي اون فورمول تري بانال في ليكونومي. فاش كيقول لك باس كنقصو، فاش كيقول لك اوغمونطاسيون كنزيدو صافي. ولا شدينا 1,15 مليون وزدنا عليها 15% ديالها راه غادا تعطيني 1,35 مليون دو طون بيان سور. دونك نرجعوا لا كيسيون ديالنا. دونك troisièmement A درناها petit b relever une caractéristique de chômage au Maroc à partir من le document 2 une caractéristique de chômage au Maroc. Donc هنا عطيني document كيهضر على le taux de chômage au Maroc. La population active au chômage au niveau national est de 1,38 million personnes en 2012. Bien sûr قبل من هاد لا كيسيون خاصني نقرا بعدا لا دوني اونكادري. اوكي، ليزي لا دوني اونكادري. دونك هنا شنو عندي en 2012 هذيك لا باغ بالكحل سي لو شوماج urbain. دونك شنو غادي نقولوا au Maroc en 2012 13,4% de la population active vivent
dans le milieu urbain. Au Maroc, en 2012, dans la zone urbaine, E à la fin, 13,4% de la population active est en chômage. Exactement, Hassan. Bonne réponse. OK. Euh, Troisièmement, petit B, relever une caractéristique du chômage au Maroc. OK. بالنسبة les caractéristiques كاينين بزاف. Le chômage touche plus le milieu urbain que le milieu rural. Oui, c'est la bonne réponse, exactement. Donc, هذه معروفة. Le chômage في المغرب يتوش المجال الحضري أكثر من المجال القروي. علاش؟ لأن لا بوبولاسيون أكتيف اللي كاينة في المجال الحضري كبر من لا بوبولاسيون أكتيف اللي كاينة في المجال القروي. وهاي راه باينة هنا. دونك عندنا 13,4% كاينة في لو ميليو urbain alors que في le milieu rural يلاه كاينة 4%. Donc le chômage touche le milieu urbain plus que le milieu rural. Petit C, retrouver le taux du chômage national en 2012, sachant que la population active au Maroc est de 11 530 000 personnes pour la même année. Donc هنا غادي نحسب le taux de chômage en 2012. Oui, exactement. Donc غادي نحسبوا le taux de chômage national en 2012. عطيني la population active كتساوي 11 530 000. Il suffit juste نقلب على la population en chômage باش تكمل ليا la formule ديالي. Donc on sait bien que le taux de chômage est égal population en chômage à la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. D'accord? Donc هنا غادي نشدو la population en chômage 1 038 000 وغادي نقسموه على la population active 11 530 000 وغادي نضربوها في 100. Exactement, غادي تعطيني 9%. وي 9%. برافو. Il suffirait نكون حافظ la formule ونعرف نلعب بلي composants ديال الفورمule. Donc quatrièmement, à partir du document 3, relever les causes du déficit de liquidité en 2012. نمشيو للدوكيومون 3 ونقلبوا على جوج ديال الاسباب ديال le besoin de liquidité en 2012. Document 3, donc doublement du déficit de liquidité des banques en 2012 au Maroc. Le déficit de liquidité a plus que doublé, atteignant plus de 73 milliards de dirhams en 2012 contre seulement 35 milliards de dirhams une année plus tôt. يعني هنا كنلاحظوا بان le besoin de liquidité il a doublé تقريبا اكثر من الدوبل. La Banque centrale a rempli son rôle de régulateur et de prêteur en dernier ressort durant l'année 2012. Mais il s'agit de mettre en évidence l'ampleur du déficit de liquidité qui impacte l'économie marocaine. Ce déficit s'explique par le fait que les avoirs extérieurs nets auraient continué à se dégrader. Donc, la baisse des avoirs extérieurs nets. شنو les avoirs extérieurs nets? On tout simplement l'entrée de devises moins la sortie de devises. يعني الدوفيز اللي كيدخلنا للمغرب كنقصوا منه الدوفيز اللي كيخرج من المغرب. الدوفيز اللي كيدخل للمغرب عن طريق les exportations marocaines, عن طريق les recettes ديال le tourisme, etc., etc. Et les transferts des Marocains résidant à l'étranger. الدوفيز اللي كيخرجنا من المغرب هو الدوفيز ديال les touristes marocains اللي كيخرجوا لبرا كيخرجوا معاهم الدوفيز. Les importations اللي كنخلصوهم بالدولار وبالاورو. Et la deuxième cause هي la baisse des transferts des Marocains résidant à l'étranger, exactement, de 4%. Donc, on dit juge, la baisse des avoirs extérieurs nets et la baisse des transferts des Marocains résidant à l'étranger. نقدروا نديروا حتى la baisse de l'épargne nationale qui a passé de 27
20,9 à 26 en 2012 par rapport à 2011. Quatrièmement, petit b, montrer l'impact de la sous-liquidité sur l'économie nationale. Donc, on a montré, le besoin de liquidité, c'est-à-dire que le marché monétaire محتاج فلوس. شنو هو التأثير ديال الاحتياج للفلوس على الاقتصاد الوطني. دونك هذه حاجه طبيعيه، حاجه لوجيك. فاش كيكون الدوله عندها ان مونك دو ليكيديتي، خصوصا لي بنك، لان لي بنك هما اللي كيحركوا الاقتصاد. لي بنك كيعطيو لي كريدي، كياخذوا الفلوس من عند الناس اللي عندهم اون كاباسيتي دو فينانسمون، وكيعطيو الفلوس لي ميناج qui ont un besoin de financement, les entreprises اللي عندهم un besoin de financement ديال les investissements ديالهم. Donc la banque est l'intermédiation في l'économie. D'accord? Donc هنايا كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال؟ هو tout simplement ان la sous-liquidité des banques peut se traduire par la limitation des crédits accordés à l'économie, ce qui risquerait de pénaliser la consommation, l'investissement et la croissance. Donc هادشي اللي شرحت لكم. Donc, si les banques ont un besoin de liquidité, ça va impacter la consommation, l'investissement et la croissance. ثلاثة الحوايج مهمين اللي كيحركوا l'économie. جوج حوايج اللي كيحركوا l'économie هما la consommation ou l'investissement. Donc هنا شنو غادي نكتبوا في la réponse؟ غادي نقولوا بأن la sous-liquidité des banques peut avoir comme conséquence la baisse des crédits accordés aux agents économiques, ce qui va pénaliser la consommation et l'investissement, et puis la croissance. Donc, في الأجوبة ديالنا il suffit juste نكونوا لوجيك ونكونوا فاهمين الدروس في l'économie ونكونوا نعرفوا الربط ما بين درس ودرس. Donc, cinquième question, sur la base du document 4, calculer les données manquantes. Et bien sûr, lisez les résultats obtenus. يعني غادي نمشيو نديرو شويه د الكالكول. دونك هنا الدوكيمون 4 كيهضر على لي زاغريغا. داكور، دونك عندي اول حاجه غادي نحسبها بي بي او بري دو مارشي 2010. دونك هنا خصني نشوف اول حاجه شنو هما لي دوني اللي عاطيني لي ريفوني ترانسفير نت اكستيريور، الار ان بي دي، كونسوماسيون فينال، الاي ان بي والانديس دو ليبارن بروت. دونك البي اي بي نقدروا نحسبوه في هاد لا سيتوياسيون ديالنا بجوج ديال لي كومبوزونت. حنا شنو كنعرفوا بان لي ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل est égal au PIB plus revenu et transfert net extérieur. Donc شنو غادي نديرو؟ غادي نقلبوا لا فورمول. دونك البي اي بي سافا يعني غتساوي الار ان بي دي موان لي ريفوني et transfert net extérieur. بالنسبه لي فورمولا الاخوان خصكم ضروري تحفظوهم، لان هاد لي كيسيون هادو ما فيهمش الفهم، فيهم غير الحفاظ. دونك il suffit juste نكون حافظ لا فورمول ونعرف نعوض. عاوتاني بالنسبه لا كونسوماسيون فينال في 2010 on sait bien que revenu national brut disponible est égal à consommation finale plus épargne nationale brute. Donc il suffit نقلب la formule. Consommation finale nationale est égal revenu national brut disponible moins l'épargne nationale brute. عاوتاني l'indice de l'épargne brute في 2012. Donc كيفاش كنحسبوا l'indice؟ c'est G1 على G0 fois 100 اللي كتساوي غادي نحسبوا ليبار ناسيونال بروت ديال 2012 غنقسموا على ليبار ناسيونال ديال 2010 لان سي لاني د باز ونضربوا في 100. داكور، دونك لي زامي بالنسبه لا ريونيون غادا تسالي دابا. دونك عاودوا خرجوا وعاودوا دخلوا دابا باش نكملوا الكوريجي ديال 2013 استدراكيه.